Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? How is life? How is everything? Piye kabare? Welcome to my class. And I think everyone is fresher today, right? Have you ever joined my class before? No, you are not. Yeah, you never joined my class before. Yeah. For all of you, it's supposed to be the first class for all the subject. Yeah. Selamat datang, new students. Yeah. New spirits, yeah, and hopefully you bring a new hope, yeah, for yourself. So welcome to English Department of English Education. Selamat datang ya, selamat sudah join bersama ribuan mahasiswa yang sudah jadi mahasiswa di sini ya. So welcome to the big kingdom of academia ya. Selamat datang ya. Now specifically today we are joining my class, intensive listening class. Ya, kelas apa itu? Well, you have to get to know to the subject first. In this short video, I'm going to share what will we study in the whole semester, who you will be study with, who am I, what kind of lectures I am, or what type of lecture that is going to be with you the whole semester. Ya. Saya tahu kalian pasti itu sedang overwhelming ya. You are now I think having this feeling of being overwhelmed. Kasih rempong-rempongnya di minggu pertama menjadi mahasiswa ya. Enjoy, take your time ya. It's no problem ya. Everything's gonna be alright ya. Hari ini saya akan coba jelaskan ini mata kuliah listening ya. Listening, listening is listening. Tapi specifically ini nanti bahas apa, saya coba jelaskan ya, biar kalian satu semester itu tidak mysteriously join my class. Kalian harus tahu apa dan apa saja yang akan kita pelajari sebagai target, sebagai goal di mata kuliah ini. What kind of characteristics of this subject, and what type of demand, what type of assignment that this subject want you to finish and complete, biar kalian tahu dan menyesuaikan cara mengikuti perkuliahan ini dengan baik ya. Alright, so you ready? Then to begin with, you have to know me first. I'm the lecturer. I think we have 3 lecturers for one subject and for different classes. So I'm one of them. My name is Fitri Kurniawan. You just can call me Fitri. Yeah, call me Papa Fitri. I'll be happy if you call me like that. I was born and grew up in Tanah Toraja. Anyone know where Toraja is? Where is Toraja? I growing up. Yeah, I grew up and brought up there since the very first day of my life, and then I moved to Java after I graduated from senior high school. So technically, I don't speak Javanese as the first language. Yeah. Then I moved to Surakarta and started my study in university at Department of English Education, UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta. So I was one of the alumnus, yeah. So I was like one of you, yeah. I was just like you. I was graduated from this university. Welcome back, yeah. So it's like deja vu, telling the story over and over again. But that's it. I am graduated from UMS, yeah. So on a daily basis, I like my class to be engaging. So I hope everybody in the class is joining, not only joining and following, but also try to participate, try to take part in the assignment, activity, or whatever we have in the class. Just same as what we have this semester. Sama juga di semester ini saya juga dalam menyelenggarakan perkuliahan, walaupun ini tidak pernah bertemu, nanti insya Allah kita akan virtual, 100% virtual, kecuali kalau ada yang bisa nanti. Kalau semester 1 belum ya, so it's not gonna be you, it's not your class by the way. Saya tetap akan menggunakan satu set perkuliahan yang kemudian ada komitmennya ya, ada agreement. So today we're gonna have this agreement. Okay, to begin with, I would like to introduce you to the material. Kalian harus tahu materinya ngapain aja satu semester, apa saja tugas-tugasnya, bagaimana evaluasinya, sehingga kalian bisa menyesuaikan cara mengikutinya, and hopefully you can be successfully completed the course in my class, dan kalian akhirnya berhasil nanti ya. Okay, let's check it out. I'm going to read the whole syllabus ya. Ready? So
As you can guess, intensive listening is all about listening. However, this is actually a prerequisite, ya, prerequisite. Itu kayak mata kuliah atau mata kuliah prasyarat, ya. Ini muncul di awal. Jadi kalian akan mendapatkan series of listening subject. Ada banyak mata kuliah listening nanti 1 semester, 2 semester sampai lulus. Dan ini yang paling pertama, syaratnya. Kalau ini nggak lulus, maka yang berikutnya nggak boleh lulus. Atau nggak boleh ngambil maksud saya, ya. So, mata kuliah intensive listening diberikan di semester 1 dan merupakan mata kuliah prasyarat prerequisite untuk pengambilan mata kuliah extensive listening di semester 2. Jadi the sequelnya nanti ada namanya extensive listening di semester 2. In the second semester you will have this. Mata kuliah tersebut termasuk dalam jenis kurikulum terpisah, yaitu cakupan materinya hanya tentang teks-teks lisan dan latihan pemahaman teks-teks lisan, namun teks-teks lisan tersebut merupakan bentuk dialog yang pendek. Teks lisan ini ya rekaman, ya, audio recording. It can be audio visual recording, ya. Jadi kita nanti akan spesifik ngedrilling teman-teman. We gonna drill you up, ya, on a daily basis or not, if not on a weekly basis on listening. So you will be bombarded with listening practice gitu terus karena memang ini materi yang sangat very skill oriented, ya, performance oriented. Percakapan model pendek ini biasa digunakan untuk berlatih bicara, ya. Biasanya ada 2 orang pembicara, ya, short talks. Kalau kalian tahu TOEFL, have you ever been to TOEFL test before? Itu seperti part 1-nya, ya. Sorry. Jadi ada percakapan, lalu kita ada inference, ada interpretation. Di soalnya kita, what does the woman mean? Recording 1, TOEFL listening part 1, part A, gitu. Oke, gitu kira-kira. Kalau yang pernah tes TOEFL atau pernah tahu yang namanya tes TOEFL test standardized, ini listening 2 ini listening 1, ya, intensive listening ini kurang lebih membahas kompetensi di hal tersebut, ya. Sorry, I got a cough, ya. I guess I need to drink. Teks lisan ini merupakan teks pendek-pendek yang kesulitannya rendah. Jadi ini di level terendah, ya, karena memang semester 1, ya. Artinya very basic. You will do it and you can do it, ya. Kesulitannya paling rendah, mengandung kalimat-kalimat sederhana. Contohnya hanya terdiri dari 1 klausa, ya. Tidak yang compound, kompleks dan seterusnya. Dan kosakata yang mudah atau sering digunakan, familiar vocabularies, ya. Teks tersebut merupakan jenis tes otentik. Otentik itu enggak yang dibuat-buat. Emang ada setting. Misalnya ada orang berbicara, dosen dan murid, ada penjual dan pembeli. So it's authentic, ya. Ada setting yang realistik, yang bisa diambil dari berbagai sumber dan latihan pemahamannya harus dibuat sendiri oleh dosen jika belum ada atau jika sudah ada. So pretty much it's set up, ya. Kita harus belajar setting-setting otentik, ya. Namun kemudian bentuk teks lisan ini atau kita sebutnya audio, ya, audionya nanti ini belum pernah digunakan pembuatan alat penilaian pemahaman teks tersebut yang berupa soal. Artinya apa? Ini fresh from the open, kita akan expose kalian dengan we gonna have this listening session and we're gonna expose your ears, your auditory skill in the test on a daily or weekly basis, ya. Jadi setiap minggu kalian akan dipraktekkan praktek mendengarkan menjawab sehingga kemudian ada hopefully progress, ya. Oke, saya kira begitu untuk awalannya. I think I'm gonna make it short. So the whole semester you're gonna have like listening, recording, dan seterusnya. Akan ada pola cycle yang sama. Kalian dengerin, bahas, jawab, bahas, dengerin, jawab, bahas, dan seterusnya sampai akhir. Nah, sehingga kemudian benar-benar exposure oriented, benar-benar diekspos ke teman-teman. Kalau biasanya kalian suka dengar dialog bahasa Inggris, mungkin movie, ya, lines dalam film-film Hollywood atau Bollywood, ada nggak yang bahasa Inggris, ya, Bollywood, ya, ada, ya. Kemudian kalian terbiasa atau sudah banyak yang latihan dengan tes-tes yang lain. Maka kemudian what we gonna do in a whole semester, yang kita lakukan 1 semester, yaitu kita kasih rekaman, kalian jawab, kita ulangi, kita bahas. Kenapa salah ya jawaban saya? Why is it wrong? Why it is wrong? Why it is Why is it wrong? Why is it not wrong? What is it correct? Dan seterusnya, ya. Jadi harapan saya
Teman-teman nanti bisa lebih expose ya dengan simulasinya di setiap minggu, dan aktivitasnya selalu terdiri dari 4. Satu, ada modules. Modules itu kayak what to do ya, secara teori, secara aktivitas dan seterusnya. Kemudian ada discussion. Kalian harus terlibat dalam discussion. Harus ada proses diskusi. Yang apa? Ya tentu yang terkait dengan topik yang ada discussion. Kemudian ada discussion, ada kemudian ada video. You gonna have to watch the video. It's my video, and sometimes it's your video. Jadi nanti akan ada video, kalian dengarkan, dijawab, ada aktivitasnya, lalu kita bahas. Lalu kita coba terus begitu sampai final test ya. Kemudian ini akan menjadi as I told you, exposure oriented subject, mata kuliah yang benar-benar sangat praktek. Oke. Kemudian bagaimana dengan platformnya? You are virtually following my class. Dengan cara apa? Saya akan pakai Google Meet ya, on a daily basis. Saya akan kirim setiap minggu at least ya. Bisa juga kita selang-seling. Tetapi yang kedua, kalian juga akan harus join my channel, my YouTube ya, my YouTube. Silakan ke Fitri Kurniawan, langsung klik subscribe ya. Kemudian tekan tombolnya share, terus blok. Enggak lah ya. Kalian harus join. Ini dalam arti kalian akan update dan seterusnya. Saya akan update materi di sana. I'm gonna give you an examples, theoretical explanation, and feedback on my YouTube channel. Jadi teman-teman sekarang juga harus ikut di streaming YouTube-nya. Ya, kayak yang sudah punya ya silakan subscribe. Nanti saya subscribe balik dan seterusnya. Itu salah satu platformnya. Yang terakhir, semuanya harus join ke Open Learning. Open Learning ya. Open Learning ini adalah platform LMS ya, kayak macam ya kalau kalian tahu Facebook seperti itu, tetapi saya posting isinya dan penghuninya terbatas, yang hanya kita pelajari saja ya. Maka silakan join nanti. Kemudian di sana automatically kalian kalau sudah ngisi tugas 1, 2, 3, 4 akan terisi sendiri indikator progresnya 90%, 90%, 100%, 50%, dan kalian nggak bisa skip itu. Termasuk deadline-deadline-nya ya. So it's a smart system. I hope everyone is happy listening to whatever I explained today, because I think it's a positive expectation from the course and from us as a lecturer, and of course you as a student. Nah, saya kira sampai di situ dulu untuk perkenalannya. Untuk pertama silakan klik channel yang ada yang sudah saya share sekarang ya. Kemudian kalian akan masuk ke Open Learning ya. Open Learning video tutorialnya juga nanti akan saya share, sudah banyak, atau kalian cari sendiri juga banyak. So we're gonna login, lalu kemudian dari sana kita akan mulai yang namanya perkuliahannya. Okay? I think that's it for today. I hope everybody is following easily. Ya, kalau enggak ya kalian boleh kontak saya di WhatsApp. Tapi intinya intensive listening akan membuat telinga Anda di-expose dengan banyak recording yang berupa short dialogue ya. I think that's all. Silakan kalau ada pertanyaan. Untuk pada minggu pertama ini kita belum bisa all in materials, tetapi kita masih lebih ke refleksi dulu ya. So please write down your questions or your curiosity or things that you think you're not having the answer for it, or you are waiting for the answer. Silakan tulis dan ketik di kolom komentar hal-hal yang belum dan ingin kalian ketahui tentang yang kita bahas, atau sudah kalian ketahui tapi kurang jelas ya. Okay, thank you. That's it for me. Fitri Kurniawan signing out. See you next meeting. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.